हाय फ्रेंड जय जगन्नाथ आपण मैंने केमती अच्छा मुझे बहुत बढ़िया अच्छी आशा कर आपण मैंने बहुत बढ़िया थे। तो फ्रेंड चलतु आज वीडियो स्टार्ट करवा। तो वीडियोटा ही मो रोसे आरंभ हुए मोर एना खियापिया सरला लुगा छात पर सुखे आसनी एना रोसे आरंभ करमी। रोसे मैंने आज तो मंगलवार समय भी 11:30 ये ड्यूटी होती माछ आड़ देकी तो माछ ही आज हम। तो मंगलवार जानते आईष मैंने बाप पुआ खाइबे माछ तरकारी करमी। सोनू आज माछ धोब कहला कहीं बापा सबदिन धोई जाती मो हाथ आईष बासिब बोली मुझे धोईते खोजेनि तो सी पढ़ई सोनू आज माछ धोब कहला सी माछ सांगे किस कर चल देखा ढाली दे सीटी कि मनरे काम करते आईष पत्र हेने सी आईष सांगे नागिते कही आज कि माछ आसी किस बिहन बिहन मुंडा छाड़ छाड़ मुझे दिया छाड़ जुड़ा रखी देछि मां एई काम गुड़ा करते तो कोई दीदी ना सुनो हैं बड़ खुशी लागुच से गुड़ा करते पाठ पढ़ते कष्ट लागुच जा जा हॉस्टल जीबी तो हॉस्टल गने ए तो निज काम करिबू तो माछ दुईते तो से दिया जीवनी निज काम माने निज साथ में निजे सफा करू निजे खाइबू सब कहबू खुई दिव तो किए खुई देव तब देखिए ए देखो कत के काटी भाला बाबा रे बाबा ये छुआटा आन सोला तोर हां कर दिनु ना दे किस गुळई बुना हां आज बड़ तते ये करते मन होचु मुना दिबे तुम की बाबा राधिनी पाठ से पढ़ू ना गोटे कम दिंता बुझलु भल के चपड़ी पोच तो देखो प्राणी सोनू आज कम कर देख कम करते कही पाठ छाड़ दे माछ धोईला आईष पानी पड़ता पोचिला आउ किस कर बोले लुण हल्दी गुड़ेमी माछ भाजमी सब कर पकेमी आ मुझे कहीं करमी तू सब कर पकेबी सब करदेमी चलेला ये मैंने ये हाथ उठा दियो के दियो दे रो हल्दी दिए रो छाड़ उठा हाथ तोड़ भल की गुड़ा ताकू आईष हाथ हो सब गुड़ा भल गुड़ी मैंने से चूड़ी फुड़ी भी आईष बधेब से नहीं सी धोई दे जाती आज धोई दे गले आरे कामुड़ी आड़े मोर कड़ई भी ताती गलानी पानी भी ठीक से निगड़ेनी तेल ताती गलानी तू पकानी छुआ मत छाड़ दे छिटकीब देख तेल तो पका ताती गलानी तो देखो सोनी के एत रोसे करता मन माछ माने धुईला माछ भाज बोली पकेलानी बाबा हाँ देखिए पका छिटकीब दे आउट दे चार्टा हिसाब पकानी उठे बनी जा से हैंड वाश जा हाथ से एक कौड़ी पाखु धो हाथ साबुन फाबुन लगे भलसे गाधे पानी छाड़ी दे पानी नष्ट हो लाइन नहीं पानी भी आज देख आज मेसीन सुइच भी दिया हेनी पानी भी टाकी उठबनी बहुत नृत्य कर मन हो पकई था उठे पकेबू सब ये कर पकेबू दौड़ 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 जगह दी पूजा पक्का ही गलानी जल्दी जगह दी जा माछ उल्टे कि रखबनी कहला मुझे उल्टे था काढ़ी था भांगी भुगा की सब रखी ହେଇନି ଆଉ ଟିକେ ହଉ ନହେଲେ ଉଲ୍ଟେଇ ଦେଲେ ଟିକେ ଟିକେ କାଢ଼ି ହେଇଯିବ ରସ ଥରେ କାଢ଼ି ଦେଇଛି ଆଉ ଥରେ ପକେଇଛି ଆଉ ଥରେ ହେବ କେତିକି ପାଣି ନାହିଁ ନିଗିଡ଼େଇ ନାହିଁ ଏ ଛୁଆଟା କାମ ଯଦି କରନ୍ତା ଆଉ ରଖନ୍ତାନି କିଛି ଧୋଇତେ ଦେଲାନି କେତିକି ପାଣି ରଖିଛି ତା ଲୁଣ ହଳଦୀ ବି ଠିକ୍ସେ ହେଇଯିବ କି ନାହିଁ ସବୁ ତ ପାଣି ଗୁଡ଼ାକ ରହିଯିବ ଭଜା ସରିଗଲା ଆଉ ମୁଣ୍ଡଟା ନାଞ୍ଚଟା ପଡ଼ିଛି
ହେଇଗଲାଣି କାଢ଼ି ଦିଏ ଦୁଇଟା ମସଲା ଛଡ଼େଇନି ଆଜି ଶିଓର ପୁଣି ବାଟେ ହେବ ଲାଇନ୍ ନାହିଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ବେଶୀ ହେବନି ନା ଶିଓ ପୂଜା ବାଟେ ଭାତରେ ବି ଏବେ ହେଇଗଲାଣି ତ ଗାଳି ଦିଏ ତାପରେ ଯିବି ମସଲା କାଟିଦିଏ ଆସିଲେ ତ କରିନି ଆଉ হ্যাঁ দেখি আমার নূଆ ফটোর আইকন আসলা এইটা ମୋ ପୁରୁଣା ଫଟୋ କେତେ ଦିନକା ଫଟୋ ବାହାଘର ବେଳିକା ଫଟୋ ବାକି ଭଲ ବାକି ଉଠିଗଲାଣି ହେଇଛି ଏ ମୋ ବାହାଘର ବେଳିକା ଫଟୋ ନୂଆ ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ ଆସିଲା ଆମର ୱାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ଗୋଟେ ଥିଲା ୱାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ଆମେ ଯେଠି ଅଛି ନା ସେଇଠିକା ହେଲା ଲେଖା ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ତ କିଏ ଜାଣି ଯାହା କରିଥିବେ କରିଥାଉନି ତମର ଠିକ୍ ଅଛି ନା ସବୁ ସିଏ ବୋଧେ କିସ ତରତର କରୁଛି ନା କିସ ଭଗବାନ ଯେ ମନ୍ଦିର ଲେଖୁଛୁ ଲେଖୁ ହେଇଗଲା ମାଛ ତରକାରୀ ପୁରା ମାଛ ତରକାରୀ ରେଡ଼ି ମାଛ ଭଜା ବି ଅଛି ମାଛ ମସଲା ବି ହେଇଯାଇଛି ଏଇନା ସୋନୁକୁ ଡାକେ ସେ ଖାଇବ ମୁଁ ବି ଖାଇବି ମୋର ତ ସାଧା ଆଉ ବାପାକୁ ବାଡ଼ି ଦେଇକି ଆମର ବାଡ଼ି ନେବା ଆଉ ଇଏ ତ ଆସ୍ତେ ଡେରି ହେବ ଆଙ୍କର ପଛର ଖାଇବେ ବାଡ଼ି ବୁଡ଼ାକି ରଖିଦେମି ଆଉ ହଉ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବାଢ଼ାବୁଢ଼ି କରେ ମାମା କିସ ଦେଖାଉଛ ତ ବଡ଼ମା ଦେଇଥିଲେ ଭେଣ୍ଡି ବିଲାତି ଖଟା ସରିଲାଣି ମୋର ଖାଇବା ଆଉ କିସ ଦେଇଥିଲେ ଭଣ୍ଡାକୁ ଆଳୁ ଦେଇକି ଭାଜିଥିଲେ ଫୁଟଣ ଆଳୁ ଦେଇକି ଯାହା ବି ହଉ ଦିଟା ଖାଇଦେଲି ତୋର ତ ମାଛ ଭାତ ଖାଇଦେଲୁ ଦେନି ଆମେ ତଥାପି ମାଛ ଭାତ ହେଇକି ଦେଖା ତ ଥାଳି ମାଛ ଭାତ ହେଇକି ବି ସେ ଖାଇଦେଲାନି ସବୁ ଦିନ ଗୁଡ଼େ ତୁ ଭାତ ଛାଡ଼ୁଛୁ ଯେତେ ଅଳ୍ପ ଦେନେ ବି ମାଂସ ହଉ ମାଛ ହଉ ସେଗୁଡ଼ା ତ ତୁ ଖାଉ ତୁ ସେଗୁଡ଼ା ଦେଖିକି ବି ତୁ ଖାଇପାରିବୁନି ନା ଭାତ ଛାଡ଼ି ବୁଡ଼େଇଲି ମାଛ ମାଂସରେ ବି ତୁ ଖାଇପାରିବୁନି ଛାଡ଼ିବୁ ତାହେଲେ ଆମେ ସାଧା ଜଣ ଖାଉଛେ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ବାହାରିଆ ଜିନିଷ ଖାଇମି ମ୍ୟାଗି ଖାଇମି ଏଟା ଖାଇମି ସେଟା ଖାଇମି ଏଇନା ପାଟିରୁ କିଛି ଭାଷ ଖାଇବନି ଯିଏ ଲେଖିଛି ତାକୁ ସେ ଲେଖି ଆସେନି ନା କିସ ଏର ଭୁଲ ଭାଲ ସବୁ ଲେଖି ଦେଇଛି हाजी मंदिर साही वार्ड नंबर 10 ब्रह्म मंदिर साही ସେତେବେଳେ ନାନୀ ଦେଖୁଥିଲେ ମତେ କହୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଆଉ ସେତେବେଳେ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲି ନା ଭଲସେ ଦେଖିନି ପଛ ଦେଖିଲା ସବୁ ଭୁଲ ଭାଲ ଲେଖା ଅଛି इंग्लिश रे काली मंदिर साही वार्ड नंबर देला हला तो मोदला एड्रेस 8/1 एटा बोलला किस रे से जान एक तो इलेक्शन आगु जाऊ आसी गला वोटर कार्ड एटा ब्रह्म मंदिर साही नहीं बारी पता मयूरभंज ओदे रखो जाऊ तुम हाथ धो जाऊ बाड़े जाई खाइयो बड़ी आज तक गाधेलानी आज भी हैं देखो नुखला मुंडा तेल दबा नहीं गाधेला नहीं जतरा गाधेवा माने चिता चैतन नगै देकी पूरा यही जीवो ठंडा खरा करछि तो ठंडा आ ठंडा पागो देने किस करियो लाइन नतला बले बाथरूम रा पानी नहीं गाधे होबनी तुम बापू पो जति पानी सारतो ना टांकी रो अधे पानी सार दो छड़ी जाओ सब जगह हैं वीडियो किस होची फोन दी भाई फोन दी हाला गया छुई तो दो बंदी फोनटा फोन सुइटा तो फोन नहीं की फोन सुइलो सब बोले सब फोन किस सब बोले हाथे सुइटा दियो ना कितना दबो फोन एक पैसा हाथ गोटे हाथर 100 टका आ गोटे हाथ चिपिने आ 100 टका आ गोटे गुड़ 100 टका ताने दीटा हाथ दीटा गुड़ 400 टका मुंडटा चिपि देना 80 टका 500 टका हां पुलार चिपि होबो दिया पिठे चिपिले सब गोटे गोटे पार्ट को 100 टका वो है 800 टका दिखा पिठी 100 टका केतटा हला के 100 2 2 4 5 600 ମୁଁ ତ କହିଲି ଗୋଟେ ହାତ ୱାଶ ହେଇଯିବ ତ 100 ଟଙ୍କା
ଏଡ଼େ ଦିଅ ଆ ଗୋଟେ ହାତକୁ ସବୁ 500 ଟଙ୍କା ଦେବେ ଏଡ଼େ ଦିଅ ତ ବାପା ଗୁଟା ତ ଅଧଡେ ଯିବୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧଡେ ବସିବୁ ମାନେ ପୁଲାର କିଛି କାମ ହବନି ପଇସା वे 500 हजार ପାଇବ ହେଇଗଲା ଗୋଟା ହାତ ହେଇଗଲା ଆଉ ଚିପି ହବନି ହେଇଗଲା ଆଙ୍ଗୁଳି ଗୋଟେ କେତେ ଟଙ୍କା ଆଙ୍ଗୁଳି ହଁ। ଗୋଟିକି 10 ଟଙ୍କା ପଡି 5ଟା ଆଙ୍ଗୁଳି କି 50 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଫୁଟଲା ଫୁଟିବନି ଯଦି ମୁଁ କିଛି କରିବି ତାର ପଇସା କେତେ ତା ଯଦି ନ ଫୁଟିବ ମୁଁ କିଛି କରିବି ଟଙ୍କା ନେଇ ହେଇଗଲା ଦେ ମୋ ଫୁଟଲା ଦିଅ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦା ଆଉ ଦି ଜଣ ପେଟେଇ ପଡ଼ିଛ ସେଠି ମୋବାଇଲ ଦେଖିବା ନେଇ ହଁ ହଟସ୍ପଟ୍ ବି ଟିକେ ଦେବନି ଆଉ ଟିକେ ଧରତେନି ଯଦି ବି ତମ ଛଡ଼େଇକି ଦେଇଗଲ କି ପାଇଁ ଦେଲା କି ପାଇଁ ଦବା ତମ ତମ ନେଟ୍ ତମ ମୋର ନାହିଁ ମୋର ସରିଯାଇଛି ଗୋଟେ ହଟସ୍ପଟ୍ ଦଉନ ନା ଦେଖାଉ ନା ୟାକୁ ମୁଡ଼ ଟିକେ ଦେଖାଉ ତ ଟିକେ ନା ଇଏ